म्हणटा तांकां आमी चड रिस्पेक्ट करता. भाव भयणीनू प्लीज तुमकां दिसता आसतले अरे हांकां वोट मारले वयता वोट मारता वयता हे काँग्रेस कितें करता आनी मागीर RGP ऑप्शन म्हणून. सॉरी हांवें सगळे RGPच्या लोकांक कळून आयिल्ले आसा, लंडनकारांक देखून कळून आयिल्ले आसा. काल नावेली सिडनी म्हणटा तो भुरगो कॅम्पेन मॅनेजर आशिल्लो RGPचो कॅन्डिडेटान एक रिजायन केलें तें बरें आहा सोडून गेलो. पूण तेणें काल बायट दिली म्हज्या दारां येयलो भुरग्यांक घेवन आनी तेणें म्हाका सांगलें मॅडम this time we are not doing mistake, this time we are with you all, this time we are for captain, this time we are for Congress and we will see that we will not divide votes like last time what happened in Naveli. We will see that we will stand and those votes will go for captain. आणि घाण आता डॉक्टर जॉर्सनान उल्लेख केला ते सांगता दिगंबर कामत पळय स्टेटमेंट केला इट्स गोना बी अ हिस्टॉरिक डे हय हिस्टॉरिक डे वेन the South District MP candidate when she wins BJP wins South is gonna be historic. अरे हिस्टॉरिक डे केन्ना आशिल्लो पाबिया जड्ड्या जेन्ना तुवें आमच्या बांबोली उर्साक वचोन शपथ घेतली कॉन्स्टिट्युशनाचेर देवा मुखार हिंदू देवळांत वचून तुवें शपथ घेतली दर्गात वचोन तुवें मुस्लीम भावांक आनी भयणांक आनी फटयलें तो मरे हिस्टॉरिक डे मरे जेन्ना तुवें नाडलें ते लोकांक आनी जेन्ना तूं BJPक गेलो तो दीस तुमी केन्ना विसरपाक शकतात. हांव सांगता ती घाण गेल्या ती बरी आसा आनी काँग्रेस लिडरांनी आयज राहुल गांधीन समज 10 फावटी चिंतलां आसतलें एक यंग भुरग्याच्या हातींत तेणें आयज काँग्रेस दिल्ली आसा युरीच्या हातीन दिल्ली आसा. आय कॅन सी टुमॉरो युरी वेन इन 27 काँग्रेस कम्स एज द CM युरी बिकॉज ही हॅज गॉट दॅट विजन ही हॅज गॉट दॅट स्टायल ऑफ वर्किंग. हांव मागता तुमचे कडेन BJPन फक्त वॉरंटी गॅरंटी 2 मिनटां उलयतात गॅरंटी दिले हो ना फकत लोकांक फटयले. अरे आमचे 500 रुपयांनी 2000 रुपया आमी हूंय दवरतालीं वीस टू कीप इट होम केन्ना इमर्जन्सी येवपाक शकता कितें एक्सिडेंट जावपाक शकता कोण हॉस्पिटलांत पडूंक शकता. ह्या पापयान कितें सांगलें कालादान लाना है 15 लाख पर किसी के खाते में आएगा आमकां लागलो जोड्ड्यान आमकां फटयले जाणटेल्यान फोटींग खंयचो कितें म्हणलें तुम डिमॉनिटायझेशन केलें आमकां बँकांत घालूंक लायले पयशे येयले कोणाच्या खात्यांत येयल्या पयशे येयले हात वयर काडत 15 लाख येयल्यात येवना. आणि मागीर दुसरें कितें म्हणलें तेणें बायलांची सेफ्टी आपली मेन आसतली बेटी पढाव हे ताजें धरणा आशिल्लें धर्ण ताजें आशिल्लें. पूण कितें आमच्या हांगा गोंयांतले सांगता मणिपुराच्या बाई सांगता गोंयांत आयज हांव कितले एक्टिविस्ट म्हणून केसीस घेता खंयची सासूमाय चलेक लासून घालता ते दिसाचे ताका लासून ते मरता पुणून खंय तरी आमचो BJPचो मंत्री मोदे पडटा ती केस ती बायलेक बेल मेळटा सासूमायक. आणि खंय तरी रेप जाता यंग चेडवाक न्ही बोरदाच्या चेडवाक न्ही खंय तरी बेतालबाती रेप जाता आमचो CM कितें सांगता ना आवय बापायनी मातशी केअर घेवपाक जाय. अरे आवय बापाय दीस रात टॉर्च घेवन चल्यातल्यान वतली तूं तुजें लॉ अँड ऑर्डर जाग्यार घाल बरें. ड्रग्स खंय पावले रे मातशें कालांगूट वचून पळया ड्रग हाब कितें जाल्लें आसा तें 14 ते 25 इयर्स भुरग्याचे ड्रग्स हे जाल्ले आसा थंय पूण तांकां तें पडूं ना. आणि मणिपुरान जाला ते तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां हांवें सांगपाची गरज ना हे मोबायलाचेर सगळे लोक पळयताले आमच्या बायलांक कशे नागडे करून रेप करून ट्रोल केले व्हायरल केले दादल्यांक गनपॉइंटर मारले भावाभावांक मारले. पूण हे प्रधानमंत्री म्हणटा तो मोदी एक स्टेटमेंट करूं ना तेणें कितले वायट दिसले. हांव चिंचिनी चर्चान गेला प्रेयर मिटाक नावेली प्रेयर मिटाक गेला आमी हांगा साकून प्रेयर मीट करताले बट ही डीड नॉट हॅव दॅट आपुलकी नाशिल्ली वचपाक आनी मेळपाक. पूण तो राहुल गांधी गेलो ताका स्टॉप करताले वचून कांय व्हडलें जायना पूण एक सानुभुती दाखयली कटसी दाखयली. हांव सांगता ही जी काँग्रेस पार्टी आसा ती पार्टीक तुमी कंपेर करात BJP कडेन आसा BJPच्या पार्टीचे कोणेय मोदीच्या आवय बापायन रगत दिला देशाक लागून राहुल गांधीच्या बापाय जाल्यार मेला आमच्या खातीर बलिदान केला आमकां लागून तशेंच इंदिरा गांधी. हांव इतलेंच सांगता आयज जेन्ना सगळे पक्ष आयिल्ले आसा कॅप्टनाक सपोर्ट करपाक कॅप्टन न्हय न्ही हांगा चांद्राचेर ताका केस आसा डबल ट्रॅकिंगाक लागून तो मुखार आशिल्लो आयज ताचेर केस आसा सगळे 10 पेपराचेर ताका क्रिमिनल म्हूण दाखयलो वेन दे हॅड टू शो अरे ताका क्रिमिनल केलो. कोल इश्यू वास्को जगट्टा I have worked with the captain 5 years back when he gave up as a Navy officer because he wanted to do something for Goa. His heart was beating for Goa. He was crying for Goa. He is actually a social activist. Come politician now. He has died for coal. तेका तो सांगतलो कोलाक लागून लोक थिंगा अस्थमा जावन भुरगीं कितली मोडटात जाणटी कितली मोडटात ती डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार आनी तुमकां आनी बरोवपण आहा तुमचे बलगांव आनी तुमचे दुर्गांव वयतली. सो तुमी चिंतात आतां हांव इतलें सांगता प्लीज 7 तारखेर वसात
तिसरो नंबर आसा हातीचो. इंडिया अलायन्स म्हूण तुमी थिंगा इंडिया अलायन्स सिंबल तुमकां खबर आहा. काँग्रेसीक टिकेट दिल्ली आसा हातीक. सो तिसरो नंबर आसा. ती वचून वोट मारता तेन्ना ट्रान्सपरंट ग्लास येतलो. 7 सेकंड मातशें राव बीप येतलो म्हळ्यार तुमचो वोट गेलो म्हणून. प्लीज गो अँड वोट फॉर काँग्रेस बिकॉज डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट. डेमोक्रेसी अँड कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर. विनंती करता सगळ्यांक मातशें 7 तारखेर वचून बाब कॅप्टनाक घोट करप म्हणल्यार बिकॉज ही इज गोना बी आ पोस्टमॅन. ताजो आवाज जो आसा न्ही दुसरे पयले आसलेले पळय वचून फकत गरम करताले बांक आनी अहें थंय तहें चोय करून उलयताले तो ना. हो पोस्टमॅन जावपा आसा. ही इज गोना कॅरी ऑन ऑल द वर्क्स. इश्यूज कितें आसा मुद्दे कितें आसा गोंया खातीर तो लडटलो झगडटलो आनी लास्ट म्हणटा तो फटींगपण करपाना आनी बीजेपीत वचपाना. हें आमचें उतर आसा. कातार म्हणटा एक लास्ट मिटिंगाक आजचे दिन कोण सगळ्यांक फटयले सगळ्यांक नागयले. बायलांकूय फटयले दादल्यांकूय फटयले. पेट्रोलूय मारक केले आनी ते कोण ते सिलिंडरूय मारक केले. एसेन्शियल कॉमोडिटीज मारक केले. आमकां पयशे दिता म्हूण फटयले कांयच दिवना. सो म्हणटा अरे खंयसर गेले आजचे दिन लोकांक मेळपाचे. काम तुमी खूब केले लोकांक नाडपाचे. आतां उरले ते दीस तुमी कोणाक फटयतले. आजचे दिन म्हणल्यार तुमकां जोत्यान मारपाचे. अरे खंयसर गेले आजचे दिन लोकांक मेळपाचे. खूब तुमी फटयले लोकांक मरे उरले ते दीस तुमी कोणाक नाडटले. आजचे दिन म्हणल्यार तुमकां जोत्यान मारपाचे. जय हिंद जय काँग्रेस. थँक्यू.